Hello guys. Ana po tayo birahan guys. Ana po tayo. Nibalik na po tas gamay upat ka piston ya karon kahapon kay naman naman tas 6 cylinder guys. Ana po na ron guys. Upat ka piston guys kanang 4D56 engine guys oh. 4D56 engine. Kani guys para ni sa Pajero. At may Pajero ni. Simbol na tayo nun guys. Para ni diri nga para diri ni. Para ni makinas Pajero guys tani. Para ni diri Pajero ha. Okay. Para nas Pajero. Shout out ko ni kuanda guys. Mario Bergantin ya nasa Manila. Shout out ko og ni kuanda. Shout out ko ni Raimundo Bergantin Jr. Shout out ko sa Manila driver dia. Ug sa Japan si Jorel Asibo. Shout out ko dia or si kuan po dia si sa New Zealand Joseph Galanido. Shout out ko dia. Okay. Ano lang guys. Update ron guys, mani atong kan ibirahan guys. Wagtang na gamay ni pamaol guys. Kaya anam kagamay ang unit. Sige, thank you guys. Please like and share guys. Thank you.